विश्व ब्रह्मांड रे आमे सत्य नारायण पूजा कर बोले सत्य नारायण को सर्वप्रथम किए पूजा करिथिले तुम्हें जानी छ ए मा हेतकी कथा मुके केही गहागो आहे सुन सुन सुज्ञ जन तुम्हें देण मन हिटा सत्य नारायण पूजा कथा तुम्हें कर श्रवण आहे सुन सुन सुज्ञ जन तुम्हें देण मन सत्य नारायण पूजा कथा कर श्रवण गुटे राजा थिले आमर ई पृथ्वी रे धर्म गुटे थिबार कथा किंतु धर्म तीन चारटा धर्म अछि तो कलि युग रे सत्य नारायण को सर्वप्रथम किए पूजा करिथिले आमर हिंदू धर्म अछि मुसलमान धर्म अछि ख्रिस्टियन धर्म अछि किंतु सबठार श्रेष्ठ धर्म हला हिंदू धर्म तो मुसलमान वंशर गुटे राजा थिले बुझी पारुछ तांकर नाम हला पास्ता तांको घर रे गोटे सुंदर कन्याटे जन्म है आ से कन्या स्नान करबा पई सखी मानकर संगे गोटे पोखरी के जाइछन तो प्रभु नारायण काना कले से राजा टिके गर्व करूथिले बोली कर तांकर गर्व के चुना करबा पई तांकर झियंकर गर्भ रे से जन्म हेले गोटे पद्म फूल रूप रे से जन्म हेले पोखरी भितरे आ से पोखरी भितर रु पद्म फूल को जते बेले से राजांकर झियो चाहि देले आ पद्म फूल के कहले जे सखी तांकर सखी मान के कहले जे पद्म फूल मते तुली आनी दिया से पद्म फूल के जनता तांकर नासा रे सुंगवा पई करिछन से प्रभु सत्य नारायण से झियंकर गर्भ भितरे पसी गले आगो से ही झियो गर्भ देख एक शिशु जन्म तुमते जाहेला सुनो है सुजन झियोटा गर्भवती हिची प्रभु नारायण से झियंकर गर्भ भितरे अछन तो सेही समय सेही राजा काना कले तांकर झियो को मारबा पई चेष्टा कले गुटे जवान झियोटे जदी मां घरे जदी गर्भवती हिजबा बेले एटा कलंकिनी नारी बोली करी तांको बंदी करि देले तांकर मंत्री को कहले जे अति शीघ्र ई टोकेल को ई झियोटा के तुमे बध करि दियो तो मंत्री कहले गुटे गर्भवती स्त्री के तो केबे मारबाटा सेटा पाप लागसी तो राजा कहले जे जदी नहीं मारी पारु छबेले पुओटा जन्म हिसारु तापर झियोटा को मारी देबो मां पो दी पारे एका पारे सफा हे तो जेते बेले प्रभु बंदी घर भितरे जन्म हिचन आ बंदी घर जन्म हि कर से उभा हे गले तो सेही समय रे राजा काना कले मोर झियो तो गर्भवती थी ना तार गर्भर छुआ कहीं गला ई झियोटा के अरण्य रे छाणी करे आस आगो सेही समय रे मंत्री गण से देखो जन आहा अरण्य रे छाणी ओइले सुनो हे सूर्य जन छाणी देइछन तो सही झियोटा काना कला भगवान को स्मरण कला हे प्रभु सत्य नारायण रक्षा कर मोर बापा मते अन्य अत्याचार करी कर अरण्य रे छाणी दे प्रभु सत्य नारायण आविर्भूत हेले आ से झियो पई गुटे सुंदर घर तले देले आ से घर राजवास रे रहिछन तो दिने सत्य नारायण राजांकर गर्भचुना करबा पई काना कले आगो मंत्रींकर पुओ देख तार हेला मरण ए तुमते जाहेला सुनो हे सुजन राजांकर मंत्री गुटे पुओ थिला
हठात तार मृत्यु हो जाए ହେଲା ଗ तो सेई दिन काना କାଣା कले କଲେ सेई मंत्री को स्वप्न हैला ହଁ कि तुमे सर्वप्रथमे सत्य नारायणଙ୍କର पूजा କର कर निहाती भाବରେ तुमर पुଅ बंची जिवे ବଞ୍ଚି ଯିବେ तो मंत्री थिले हिंदू धर्मर ହଁ ହଁ आ राजा थिले मुसलमान धर्मर ମୁସଲମାନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ହଁ ତାଙ୍କର ପୁଅଟା ବଞ୍ଚି ଗଲେ ହଇ ଗ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦକେ ଆଣିକରି ରାଜାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ ତ ମୁଇଁ ତ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ନେଇ ମାନେ ଆଉ ମୁଇଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ ନେଇ ହଁ କରେ ହଁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ହଇ ଗ ପ୍ରସାଦକୁ ତ ସେଇ ସମୟରେ କାଣା ହେଲା କାଣା ହେଲା ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରାକ ରୂପ ଧରିଣ କୁଆ ଭୟ କରିଲେ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ କାଣା କଲେ କାଣା ଗୋଟେ କଲେ ବାଘ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଆଉ ଗାଁ ସାରା ସେ ବୁଲି ବୁଲି ବୋଲୁଛନ୍ ହଁ ତ ସେଇ ବାଘକେ ମାରବା ପାଇଁ ସେଇ ରାଜା କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ ଧନୁଷ ଧରିକରି ସେ ବାହାରୁଛନ୍ ହଁ ତ ବାଘ ପଲେଗଲା ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକେ ହଇ ଗ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ରହୁଥାଏ ହଁ ସେ ଜାଗାକେ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ରାଜା ଲୋଭ କଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ମାଗି ଆଣ ଆଉ ଯଦି ନେଇ ଦେବା ବେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଅ ହଁ ସେଇ ସମୟରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କରି ସେ ଝିଅଟା କାନ୍ଦୁଥାଏ କାନ୍ଦୁଥାଏ ନନିଲ ତ ସେଇ ସମୟରେ କାଣା ହେଇଛି କାଣା ହେଇଛେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଆଉ ରାଜା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ହଁ ରାଜାଙ୍କର ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ବଳ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ହାରିଗଲେ ତ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ପାସ୍ତା ରାଜା ହଇ ଗ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାଇଁ ବୋଲିକରି ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଉ ମୋର ସୈନ୍ୟ ବଳ ମତେ ଫିରେଇ ଦିଅ ତ ଯଦି ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେବି ହଁ ବୋଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କର ହଇ ଗ ମୁସଲମାନ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ପାସ୍ତା ରାଜା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲେ ତେଣୁ କରି ସେଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କର୍ମା ନିହାତି ଭାବରେ ଚିଁ ଚାଁ କିଁ କାଁ କରବା ହାତେ ଗ ବୁଆସେ ଆରେ ଏହି ପରିଜାଣ ସୁଜନ इने पहला न राम महाप्रभु रावण के मारी करी अयोध्या के आसुले सेते बेले ताकर सैन्य सामंत के कहले जे आमे इनु गुटे चिन्हाटे नामा जे हेतु आमे रावण के मारी बोली करी ताकर सैन्य सामंत के राम महाप्रभु कहले जे सेते बेले आने बोले जे सेटा काई जिनिस आनले आर जदि भी सेटा आनले कि नि आनी जदि भी नि आनी का हैला जे नि आनी आउ आर गुटे आमे जेतेले जणे मरी गले तार अस्थि के आमे गंगा के नाम जे गंगा के नौथिले प्रथमे गंगा रे कार अस्थि पड़ीथिला आर केन गंगा रे पकाबार कथा मरी गला दिन केते दिने अस्थिटा गंगा रे पड़बा सम्मान रक्षा आमर माँ सम्मान सहित किसी टंका प्रदान कले से राधाकृष्ण चरणारविंदरे तांकर मन रही थाउ बड़ आनंदिक बार हरि बोल आउ जने बंधु मध्य पंडित रंजन ख्वास ख्वास क्या ख्वास तो अशोक सुंदरी कहार पुत्री थिले तांकर विवाह कहा सांगरे होइतिला अशोक सुंदरी पुत्र किए माँ पार्वती एवं महादेवंकर झियो थिले अशोक सुंदरी आउ से गोटे राजा को विवाह करथिले हाँ से राजांकर नाम होचे नहुस तांकर पुओ झियर कथा तो नहीं पढ़ पारताल
କିନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ হয় গো ବୋଇଲେ ଗଣେଶ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ହଁ ଆଉ ନହୁଷ କୁମାର ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କରିଥିଲେ হয় গো ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି ମରିଯିମା ମରିଯିମା ମୁଇଁ ନେ ମୋର ତାଳଗୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିଏ ବି ମରିଯିମା ମରିଯିମା ବେଲେ ଆମେ ନି କରି ଆମର ଅସ୍ଥିଟାକୁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କିଏ କରିଥିଲା? ତାର ବାପାର ଅସ୍ଥିଟାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ବି ତ ଡୁବେଇ ଥିବା ତେଣୁ କରି ତ ସେ କଥା ଆମେ ମାନି ଆସୁଛୁ। ତ ପହଲା କିଏ ଡୁବେଇ ଥିଲେ? ହଁ ତାଲା କରିକି ଅସିକୁ ଦୁବେଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ କହମା ଗୋଟେ କୁଞ୍ଜରେ କହମା ନାଇଁ ଗ ଯେ ଧର ନହୁଷ କୁମାରଟା ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଟାକୁ আর শুণ শুণ সুজ্ঞজন দেই করি মন আচ্ছা আহা শুণ শুণ সুজ্ঞজন দেই করি মন পুরাণর কথা এত কর হে শ্রবণ আর পুরাণর কথা এত কর হে শ্রবণ হো সুজ্ঞজন যাহা ଅଛି পুরাণে প্রমাণ। ଦିଲୀପ କୁମାର ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ হয় হয় আর ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ରାଣୀ ଥିଲେ। হ্যাঁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଜନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅଟି ନେଇଥାଏ। হয় গো ତ ମହାଦେବଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ 3 ଜଣ ମିଶିକରି ଯଦି ମହାଦେବ ଯଦି ଆମର ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବର ମାଗମା ଯେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅଟି ହେବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ କିଛି ମାସ ଯଜ୍ଞ କଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ନନି ମହାରାଣୀ ମାନେ କାଣା କଲେ কানা কলে ଇ ଯଜ୍ଞକେ ଯେନ୍ତା କରିବି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। হয় গো ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇକରି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଆଉ ମହାରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବର ମାଗବା ପାଇଁ କହିଲେ। হয় ମହାଦେବ ଭୂତ ହେଇଗଲେ ଆବିର୍ଭୂତ ବେଲେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ବର ମାଗବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ ମହାଦେବ হ্যাঁ হ্যাঁ ମହାରାଣୀ କାଣା କହିଲେ কানা কহলে গো ପ୍ରଭୁ হ্যাঁ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ହିଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲୁ। করিথিনু ଯଜ୍ଞ ଶେଷ ନେଇ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀଟା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। হ্যাঁ হ্যাঁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନେଇଥିବେ ବେଲେ ଆମକୁ ପୁଅ ଆଉ କିନ୍ନ ଜନ୍ମ ହେବା ଯେ ଆମେ ତମକୁ ବର ମାଗମୁ ବୋଇଲେ। ତ ମହାଦେବ କାଁ ବୋଇଲେ কানা কহলে ତୁମେ ଯେନ୍ ଯଜ୍ଞ କରିଛ ମୁଁ ତୁମର ପାଇଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି হ্যাঁ হ্যাঁ ଯ ମୁଁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛେ କରୁଛେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୁଇ ମାଙ୍କର ସଂଯୋଗରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା। জন্ম হেবা ସ୍ୱାମୀ ନେଇଥିକରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା ବୋଲିକରି ମହାଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ হ্যাঁ, କଲେ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ଆଗ ଦୁଇ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭୁ ଏକ ଶିଶୁ ହେଲା ଜନ୍ମ ଆହା ଭାଗୀରଥୀ ବୋଲି ଦେଖ ତାହାରି ଯେ ନାମ ଆଗ ଦୁଇ ମାତା ଗର୍ଭୁ ଏକ ଶିଶୁ ହେଲା ଜନ୍ମ ଆହା ଭାଗୀରଥୀ ବୋଲି ଦେଖ ତାହାରି ଯେ ନାମ আরে তুমন্তে যাহা হেলা শুণ দেই মন হো সুজ্ঞজন যাহা ଅଛି পুরাণে প্রমাণ যাহা ଅଛି পুরাণে প্রমাণ। ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ ଦୁଇ ମା ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଂଯୋଗ କଲେ। হয় গো ଦୁଇ ମାଙ୍କର ରଜରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। জন্ম হেলা আরে ছড় ভাগ রজକୁ যে এক ভাগ ব্রিজ। পানি পবন মিশ্রণ বিরাজ হইতে তেজ। দিন 12 নক্ষত্র দেখি মাতা ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବାସ। বাস ମାତାଙ୍କର ରଜ ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ମିଶିଲେ ଯେପରି ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। জন্ম হচ্ছে ବ୍ରହ୍ମରୁ ହେସି ହାଡ ଆଉ ରଜରୁ ହେସି ମାଉସ। মাংস ଯଦି ଦୁଇ ମାଙ୍କର ରଜରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା হ্যাঁ ବେ ତାଙ୍କର ଦେହଟି ଆଉ ହାଡ ଥିବା କେ নেই গো ଭାଗୀରଥୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇছে ତାଙ୍କର ଦେହଟି ହାଡ ବଲବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାଇଁ ଥାଏ। নেই ଏ খাই ବୁହାଟା ତ ମାନେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ ବୋଇଲେ ଦେଖ ପିଲା
ହାଡ ଥିଲେ ତ ଆମେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରମା ଯଦି ମାଂସ ରେ ଗୋଟେ ତିଆରି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବା ବୋଲେ ସେ କେନ୍ତା କରି ଚାଲି ବୁଲି ପାରମା ବୋଲେ ଏଇଟା ସେ ଫିତା କାଟୁ ଏମିତି ହଁ। ଚାଲୁଥିବା ଭାଗୀରଥୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତ ଚାଲି ବୁଲି ସେ ନେଇ ପାରୁଥାଏ ରଙ୍ଗି ରଙ୍ଗି କରି ରିଙ୍ଗସି କରି ଚାଲୁଥିବେ ତ ଅଷ୍ଟବଗ୍ର ଋଷି ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଇ ଜାଗା ହେଇକରି ଭାଗୀରଥୀ ଯାଉଛନ୍ ଦେଖିଦେଲେ ଅଷ୍ଟବଗ୍ର ଋଷି ଯେ ଠିକ ତାଙ୍କର ପରି ନକଲ କରୁଛେ ବୋଲିକରି ସେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଇଁ ସିନା ମୋର ବାପାଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟରୁ ମୋର ଅଷ୍ଟବଗ୍ର 8ଟା ଅଙ୍ଗ କାମ ନେଇ ଦେବାର ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଚାଲି ବୁଲି ନେଇ ପାରବାର ଇ ଭାଗୀରଥୀ ବି ମତେ ଚିଡ଼ା ଲେଖି ଚାଲୁଛି ଯା ମୁଇଁ ତତେ ଅଭିଶାପ୍ୟ ଦେଉଛେ ରେ ରେ ମୂର୍ଖ ବାଲକ ହଁ ଯଦି ଏଟା ତୋର ପ୍ରକୃତି ବୋଲେ ତୁଇ କୋଟି କନ୍ଦର କହିବୁ ଆଉ ଯଦି ତୁଇ ମତେ ଚିଡଉଛୁ ତୁଇ ଯଦି ଚିଡଉଛୁ ବୋଲେ ତୁଇ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ ତୋର ମୂର୍ଖ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ହଁ ଭାଗୀରଥୀ ତ ଜନ୍ମରୁ ଏକା ତାଙ୍କର ଦେହରେ ହାଡ ନେଇଥିବେ ବୋଲିକରି ସେ ନେଇ ଚିଡଉଥି ସେ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ବୋଲିକରି ଅଷ୍ଟବଗ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି ଆଗ ସ୍ୱର୍ଗର ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ ବଂଶକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ଯେ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ ବଂଶକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ଯେ କଲେ ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ସୁଯୋଜନ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣେ ପ୍ରମାଣ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣେ ପ୍ରମାଣ ଭାଗୀରଥୀ ବଂଶର ଭାଇ ଭାଗୀରଥୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟବଗ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଥିଲା ଗଙ୍ଗାକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକେ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଗଙ୍ଗାରେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ବଂଶର ଅସ୍ଥି ଥିଲା ସବଂଶକେ ନେଇକରି ଗଙ୍ଗାରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିକେ ପକେଇଥିଲେ ବୋଲିକରି ସେଇ ପରମ୍ପରାକେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଲି ଯୁଗରେ ଆମର ମା ବାପା ମରିଯିବେ ବୋଲେ ଗଙ୍ଗାରେ ନେଇକରି ଆମର ବାପା ମାଙ୍କର ଅସ୍ଥିକୁ ବିସର୍ଜନ ତ ବଂଶର ଭାଇ ଭାଗୀରଥୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଗଙ୍ଗାକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକେ ଆଣିକରି ତାଙ୍କର ସବଂଶକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଇହାଦେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁଞ୍ଜ ଘରେ କର୍ମା Tima koronza patara kona chamudali koronza patara kona chamudali koronza patara kona koronza patara kona chamudali koronza patara kona chamudali koronza patara kona arambha hela Ebe asibe Shri Krishna pila Ebe asibe Shri Krishna pila Gomor mama se आजाना जब दिल न लगे दिल का नहीं हो आशीर्वाद हेलो नानी ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ନାନୀ ଜି क्या काम गो ତୋର ଭଗିନୀ ଡାକ ମୋର କାମ ଅଛି मोर बहू के डाक देमी डाकी दे। ना काम नहीं ना रे बेड़ी ହଁ ए बहो ई तो ननी सागन सुगन ए आसा तमर दादा ई मोर दादा आसला ना खाबा पीबा लागि दबा गो मोर दादा तुमर मनुष तुमर घायता गो के लो मोर दादा आसला ना सत्य का हां हां ए माडा कसुरी वृष भानु कुमारी
बाबू को बाहर होइले सुबेश करी आगो गगस्टरे किंपा काटुछ दिन को वृथा मोर जुवा जौवन केनता गगस्टरे किंपा काटु 6 दिन वृथा मोर नव जौवन बोलछन जे एडे बड़ मनुष्य के घरे बसी दाना वाला बुढ़ी ना जी हे तमे नाम के पुरुष हरि निर्दादा नहीं रस विष बोल बोल नपुसक किंपा हेल प्राण नत मजिक मुनुष कहा तुमर दादा तो गाय चरिया पासी देले मते ए ननी ननी हो कहमी के कथा काता गोटे कहबो पुता तुमर दादा तो गोड़ पिरावा सन गोड़ माने केते प्रकार गोड़ छन तुमर दादा जानि छ आगो दादा हां केते प्रकार गोड़ छन तमे जानछ केते प्रकार गोड़ छ बच्चा हां हां चौक पर गोड़ के न कर मगधा छपेर गोड़ के नकेर मगधा तुमे केन गोड़ आसी हम नंगोर आछु हो बाड़ी गोटे काहे धरता हमें तो बूढ़ा लोग जंगले पहाड़े बुलवार लोग कहता हम तराबर लोग रात में गल बोली बाड़ी धर दिछु अरे कला धला रंग काहे जे मारी छ अच्छा केन देवी देवता तुमर गोड़ पिला माने बाड़ी रे सेवी चित हां हां केते छंदे खेली करी आइलो अच्छा। काहे ती ताके काटी करी आनी थिलो हाँ। केते लंबा प्रकृति गोड़ माने बाड़ी के रखबार अच्छा, अच्छा। सब कथा बुझे कर कहबो बेला ई कथा बरता जदी कहले जे जानबा जे निजर घर वाला बोलबे बाबू ए तो खबर पड़वा ठुक टिके गिलता अरे चंद्रसेना बोले सुनो सुनो आगो सही अरे केंदुबाड़ी मूर्ख कथा देउछि बुझाई बुझाई अरे रण कदम वृक्ष थिलाटी तही आहा। अरे तही केंदुबाड़ी थिला अरे सही अरे नीति गोपी माने सेवा करंती अरे गोपाले गणना को काटी आनिले श्री समलाई देवता सेविले 32 छंद खेलिले से गोपाले धुबो आराधना देले वृक्ष थिलाटी तही तही केंदुबाड़ी थिला थिला सही नीति गोपी माने सेवा करंती गोपाले गणे काटी काटी आनिले श्री समलाई देवता सेविले 32 छंदे खेलिले हां काहे ती काटी रे ए कांती काटी दिले बच्चो शंख मलमल पत्थर में मारी काटी दिनो और गोपाल प्राण धर दिनो अरे कला धला रंग मारी छे कला धला ओए कला है तो कृष्ण धला है तो राधा राधा कृष्ण भी हमें भी अरे राधा कृष्ण छन ए तुमे नहीं नहे न ए मा कर्णनिया तुमे तुम दादा संग थिबो अरे निनिर दादा हां एक बाड़ी के काहे ती काटी दिनो शंख मलमल पत्थर में बाड़ी काटी दिनो और गोपाल प्राण धर दिनो ओहो हां एले केते लम्बा थिला कितने बच्चो लंबा रखितिला आंगुल आंगुल रे 90 आंगुल थिला हो 90 अंगुलर बाड़ी 90 आंगुल बाड़ी तुमे धरी छको हां इमा चंद्र सेना बचन राधिका चली गले जे चली गले हिमासी छमुई करू पान पिना धरी करी हो नाथ मोर खा जाय करी
সোনা মোহর খাস করি আলু বাগন পাতল ঘন্টা গো রাঁধিছে আমি চটক চুটাম রাঁধিছে গো চটক চুটাম করিয়াছে কদলি ভজা গো খাউতিলে লাগুছে মজা খাউতিলে লাগুছে মজা চট করি ও নাথ টপট করি চালা ছাই করি ই তো নানি 6-7টা আবরিছে কিনি সবকে মন বুঝে করে খাওয়া তো লেট লাগে নেই বড় পরিবার 5-6টা লাগা এলে না নি দাবাটা তো দেলা যে এলে মগে দিয়ে উঠে উঠা টিকে দিও তোরা কারা ঘোরা দাম দিয়া দিছে ভাই না সোনানি কে ঘুরা দাম দিয়া হলা না যাও উঠে দেবা রে না 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 পারো না খানা পিনা দিলে তোরা ঘোরা দাম না ভাই হেই 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 ইন তো ননি কে কেনতা ড্রেস গোটে আনি ধরি যে তো গিলি করে খেয়ে দচ্ছে না ওঠারে বাবা মুকুট ধরে টানা করে উঠে দে এ বাত हाथ के धरले जनता लोग भी घुस कर उठवा তাহলে বাবু ভুকে সুসা আসি তিনি हए जनता प्रकारे खाना पीना देला बाबू में साथ करे झाननी हए अरे उठी उठा नहीं पारुती ना तो ननी से ना परफेक्ट मारू छे हां ई घर নিনির দাদা যে আসুথিব तुमको यदि सोर पड़ी जाए बोले बोले मैसेज कर मैं मैसेज कर কিমা নিয় নিয় শিখা ভার প্রাণে স্বর্গ কষ্ট হেবা অন্ধার মা কষ্ট হেবা অন্ধার কোনে দূর রাধা দেলে ওই পেরিয়া সাই রত পলঙ্কে বসে ভালে সে পেরিয়া সাই ননিল আমার দাদা 20 টঙ্কা প্রদান করিଥିଲେ আর ভাগবতর কথা লিখিଥିଲେ হয় গো ভাগবত জন্ম কথা হ্যাঁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାଦା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜନ୍ମ କଥା হ্যাঁ ବେଲେ ଭାର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କଥାରେ କହି ଦଉଛେ ହଁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦି କରସନ କହ ଭାରେ ଭାବ ভাব ଗରେ ଜ୍ଞାନ ज्ञान ବରେ ବ୍ରହ୍ମ আর তরে তত্ত্ব তত্ত্ব ভাগবত খালি পড়লে নিয়ে হ্যাঁ তত্ত্ব কি বুঝবা পড়ছে হয় গো ভাগবতরে যদি ভা অক্ষরে ভাব বলে ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଭାବ ରଖି